नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय चैनल केमती अच्छे आशा करछि भल थे मुझे भल अच्छी चलते आज गोटे सुंदर ब्लॉग देखा जी मो चैनल रे नुआ अच्छा प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को मूल शेष जाए देखूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर वीडियो को मूल शेष जाए देखूँ स्किप करूँ चलतु आज कौन 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 सब वीडियो करें तो सब एवं ऋषि गला स्कूल अलरेडी गुगु सकाल पड़े गुगु अधघंटे आगुरी गलानी ऋषि ए गला चलते मोर पूजा कर सारा तौक धोसी सब खाई बासन सब थुआई नहीं आसली चल देखा आज कौन वीडियो सब कर खाया खाया कर दे आसबि से खाई कहीदे शीघ्र तुम शीघ्र जाओ है किए गोटे डाक जाला आसली पखाड़ खाई कहले सरू सरू आलू भजा करदेली कहते आलू चकड़ी खाइबे देखिए आलू सीझा तो फ्रिज रे ना आलू काटिकी बसैली सेपटे तार छुआ पिंटू खाइबे दादा खाइबे जन्हे पोड़ा होती छुआई रसुण कंचा लंका छुआई चकड़ी खाइबे ये आलू भजा मोर भजा सैला से आसना मु काटी भाजले से गाधे भाई की खाया देदेली आसली आसली किसी आज किसी देखेबी आज देखेबी ऋषि की ता जन्मदिन रे कौन कौन सब मिलता चलतु देखेबी ये अलरेडी आनी रखीदे देखापी मुझे देखी था भाई आसले भाई की गली खावाई करके खाया देके आसली चलतु देखा अलरेडी ये सब आनिक रखीदे देखा गुगु आसवे तो स्कूल रू किसी भी देखे पारन कि माने हैरान कर तो किसी कम करदेवनी तार भी बहुत काम अच्छी ना गाधेब खाइब केते काम चलो फास्ट देखेबी आ मामू घर कौन मिलता मामू घर देइथिले ए चेनटा तार खोल सब मुझे अलरेडी पर फोपाड़ दी पूरा ना ये लकेटा तो मुझे जन्मदिन करी से ये पकईला तो पकईला ये चेनटा तो मामू घर देते आपको देते ए कड़ाटा कड़ा रूपा कड़ा भी देते से लगे कि फोपाड़ सारा मुदी मुदी सीता हाथ को गली पड़ता मुझे पछे सूता लगे से दिन सूता लगी से तो मुझे लगे ना यहाँ आउ देते बिछा बिछाटा पड़ी बिछा आ खोई पानी तापरे आउ सब देते लकेट हेतक सब मामू घर मिलता दुई पीस देते दुईटा लकेट ना बड़ पीस गोटे लकेट देते सान पीस गोटे मुदी देते केते गुड़े जिनस केते गुड़े लकेट मुदी मु सब जो मोर दरकार हुए दे दिए कहीं अजथा छोट छोट जिनस रही मत भी कि नुआ जिनस ये गोटे लकेट मुदी
ଆଉ ହାତରେ ନା ମୁଁ ଏତେ ମୁଦି ଧରିଛି ଯାହାକୁ ତାର ଖୋଳ ସବୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏକାଠି କରିଦେଇଛି। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସବୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଦି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଦି, ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ମୁଦି ପଶିଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ମୁଦି ପଶିଯାଇଛି ଆ ଭିତରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ମୁଦି ପଶିଯାଇଛି ଆ ଭିତରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମୁଦି ନା, ଛୋଟ ମୁଦି ଗୋଟେ ମୁଦି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଦି ଏକାଠି ଗୁଗୁର ରିସିର ରଖିଦେଲା ପରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ନା ମୋତେ ସେ। ଆଉ ଏଇଠି ଏଥରକ ସବୁ ତାର ମୁଦି ଆଉ ଲକେଟ୍, ଆଉ କେତେଟା ଲକେଟ୍ ମୁଁ ତାର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଏବେ ଯେଉଁ ଲକେଟ୍ ଆଣିଲି ସେ ଲକେଟ୍ରେ ପକେଇଦେଲି ସବୁ ଯାକ। ଦେଖେଇ ତାର ଏଠି ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଚେନ୍ ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଦେଲି, ଏଇଟା ତା କଡ଼ା ଆଉ ଲକେଟ୍, ଆହୁରି ଦୁଇ ତିନିଟା ଲକେଟ୍ ବୋଧେ ଏପଟ ସେପଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। କି ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କେମିତି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଦି ସେତକ ମୁଦି। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ଆସି ହେଇଗଲାଣି 9 ବର୍ଷ ନା, ରିସିକି ଆସି 9 ଇୟର୍ ହେଲାଣି। ଓ ଏତେ ଦିନର ଜିନିଷ କ'ଣ ଆଉ ଥୁଆ ହେଇଥିବ? ସବୁ ମୋର ଯେଉଁଠି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଜିନିଷ ହେରିକା ରଖିକି ଆଉ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବ। ତାପରେ ତାର ଏବେ ଯେଉଁ ଲକେଟ୍ କରିଦେଲି, ସେ ଲକେଟ୍ରେ ବି ପକେଇଦେଲି କିଛିଟା ଜିନିଷ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୂଜା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ରିସିର ସବୁ ଜୁଏଲେରୀ, ଦେଖିବେ ତାର ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଥୁଇନି, କେଉଁଠି ପକେଇଥିବି ମନେ ବି ନାହିଁ। ତାର ବିଛା ଅଛି, 2ଟା ବିଛା, ଗୋଟେ ଆମ ଘରୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏପଟୁ କରିଥିଲି। ତାର ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ଟେ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଲଗାଉଥିଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଲଗାଏ, କେବେ ବି ଅଲଗା ଜିନିଷ ଲଗାଏନି, କେବେ ବି ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଲଗାଏନି। ଆଉ କେବେ ବି ସାଇବାବା ଲକେଟ୍ ତା ବେକରୁ ଯାଏନି। ଆଉ ଯେବେ ବି ଯିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ ଦେଖିଲାଣି, ଯେବେ ବି ଲକେଟ୍ ସେ ଖୋଲିବ 2-4 ଦିନ ଖୋଲିବାର ନିଶ୍ଚୟ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତା ଦେହ ଖରାପଟା ହେବ। ତ ଜନ୍ମରୁ ମାନେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସେ ବୋଧେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବୋଧେ ଆସିଲା, ମୋ ବେକରେ ଗୋଟେ କିମୁରେ ପକେଇଥିଲି ସୂତା ଦେହରେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲି ସୂତା ଦେହରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଲକେଟ୍, ସେଇଟା ମୁଁ ତା ବେକରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତା 21 ପୂଜାଠାରୁ ସେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଲକେଟ୍ରେ ଲଗେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ବୋଲି ସୁନାର ଲଗଉନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲେରୀ ଦେବେନି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଗଉଛି ରୂପାର ଲଗଉଛି ସାଇବାବା। ତାର ବି ସେଇଟା ଲକେଟ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଲଗିଆ ହୁଏ, କଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ ନା, ସେଇଟା ରିଙ୍ଗଟା ତାର ଖାଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ଫେରେ ଏବେ ବି ଯାଇଥିଲି ଆମ ଘରକୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପାର ସାଇବାବାଟେ ଫେରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ସୁନାର ସାଇବାବା, ମୋତେ ଆମର ସେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଜୁଏଲର ତ, ସେ କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁନାର ଜୁଏଲରୀ ଦେବ, ଆଉ ଏମିତି ସାଇବାବା ମିଳିଲେନି, ଯେଉଁଟାକି। ଆଉ ରିସିର ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ବସିଥିବ, ତା ସୂତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଛିଡ଼େଇ ଦେବ। ସେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଦେଖିଛି, ତାହେଲେ ଲକେଟ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସିଏ ସୂତା ଗୋଟେ ଛିଡ଼ିଯିବ, ବାର ତାକୁ ପାଟି କଲା ପରେ ସେ ଜାଣିନଥିବ ଏମିତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ସୁନାର ଦେଉନି, ସୁନା ଏମିତି ରଖିଛି, ଦେଉନି। ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆସିନି ନା, ସୁନାର କ'ଣ ରୂପା କ'ଣ ଏସବୁ କିଛି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିନି। ଆଉ ମାନେ ସବୁବେଳେ ବି ସେ ସାଇବାବା ଲକେଟ୍ ଲଗେଇ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି।
এইটা আসছে সেটা সে তো রূপା ଲଗାଉଛି ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ 7-8 କ୍ଲାସ୍ ବେଳକୁ ଜାଣିବ ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ସେତେବେଳକୁ ଲଗେଇବ ଆଉ ଚାଲିଛି ତାର। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ତା ଜୁଏଲେରୀ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଅଲରେଡ଼ି ତା ଜୁଏଲେରୀର ଅଧେ ମୁଁ କାରବାର କରିସାରିଲାଣି ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ବି ମିଳିଥିଲା, ଚେନ୍ଟା ମୁଁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲାଣି। ଛୋଟ 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 ଚେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଛୋଟ ଆଉ ଲଗେଇବ ସିଏ ଲଗେଇବାର ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଆଉ। ଏ ବାବା କହୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ, ସ୍କୁଲରେ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରେ କହୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବୁ। କହୁଛି ମୁଁ ବାଟରେ କ'ଣ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ? ट्रेन देखिक आइलु। आम गाँ को कौ ट्रेनटा जाइए कौटा ओला छी 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 गंध से गंध हो ट्रेन नुहे। चलो से बाबा शूज पिंधि सोफा पर चढ़िलु से दांडे गोटे थुआई थुआई आसी कहार चलती लाट्रिन सफा गाड़ी कहूँ मु ट्रेन टा देखिक आइली। ट्रेन ट्रेन सेपटे खोले बुनो ट्रेन देखिक आइली। ट्रेन 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 तो बैग टा कांधे पकई बाबूना एटा कहा बैग मु फोपाड़ देबी एटा कबाड़ कहीं खोलु से स्मेल आउची से तेल पोड़ा होची गंध होची। ट्रेन 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 T for train. Oh yeah, I don't know. आउ कौन ओहो आसु आसु चॉकलेट मुंड खराब हो गलानी तू से कबाड़ खोलिलु जे एते जोरे गंध हैला मते काश हैला दे टिके भाला कानूर कौन भाला ना थल कानूर कौन किए खाऊची पिंपुड़ी पिंपुड़ी कौन खाऊची गालुआटा कानूर कान सफा करदेली कान देखलानी मुझे कहली कान रे पिंपुड़ी बसिक कौन खाऊची गुपचुप खाऊची केतबे गुपचुप सर तो कान को कामुड़ी दब न देखा कान उठा उठा कबाड़ खोल दे चल मो गोड़ को माड़ी पकेल लो जाना सेपड़ को जाना बहुत जोर स्मेल हो तू इे आसे गुगु हाँ सब गाड़ी तक मुझे थोड़ी जाइए तोर चल नहीं कि तौक चल पड़ू चल धीरे धीरे आस रोषे शेष ये गोटे तरकारी है आलू बाइगण बड़ी सजना पत्र ये रसुण छुंक है ये गोटे तरकारी है ये डाली आलू चुटा सरला रोषे रोषे सरीगला ए सफा सफी गुगु को पानी पे पानी पे खाइके हाँ नी अखुड़ी चुपचाप किए बस ये गाड़ी सब फोपड़ा है कम पे ऋषि की जब मुझे बाडे भी नहीं बाड़े कहीं के पाटी चुप करबी एकदम कहीं चुप बा मत चिन्ह चु तुम दी भाई गोड़ हाथ बाड़ी भांगी के फोक देखबू आग आग एटा को माड़ हबो एटा को माड़ हबो हाँ मु ताको काटिबी ताको मु बाड़ेबी तोर कोन अछि काटिबो तो
तो पाठ पढ़ी कि आस बस पाठ पढ़ आसे से हैंगर भांगी जो बाडे पके बिधर की सब तो भांगी मुनि थई दउछ नानी ए गाड़ी एरिया ठई फोपड़ा हला ए इठी गेलु कान धरि के कान धरि के आसे तोर होमवर्क अछि तू बस छाट छाट भांग बाड़े अब बाड़े बिना का कर तू तो पाठ करनो पढ़छ बाड़े जे ज्योमेट्री बॉक्स तोर कोड दे सब मिचला सब ताऊ पाठ मते पड़ी ए ता ज्योमेट्री बॉक्स आन दे ता ज्योमेट्री ता कटर दे दीटा नै हम से न एक कोटी ता कटर दब ना मो इठू उठीबी हां दबनी दबनी गुगुरा जम्मा भी पाठ पढ़े नहीं आ पाठ पढ़िया को बसला माने मते शोष लगे पानी दे पानी सरले मु जीवी लाट्रिन मत लाट्रिन नहीं चले लाट्रिन आइले भोक खाइए को आसे पुणी आइला कौन आज बी दीटा हम काटबने बाड़े कौन कर ओढ़े कि मुझे कुआड़े कुआड़े पौछ घर के चिल्लाउछु काहे के चिल्लाउछु चल 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 पाठ किछि नहीं हमको पता है माँ पाख को भागी आ फोन छाड़ देखी मु फोन आसला कथा गुगो ये भागी पड़े आइला फोन फोन धरछी कड़े गला नहीं भोग ए पाटे कौन पैछ पानी पड़े गला से ए नहीं कुरकुरी ले दे किछ आसबनी माँ को फॉर्मेट से गलानी कुरकुरी ले दे चॉकलेट हाँ आसवा जदि खाइब चल पाठ पढ़ पाठ जमा कौन पढ़ी केमती हूँ हनु भाया देऊ हनु भाया देऊ कहला चल माँ पाख मुझे फोन आइला खुड़ी पाक गली ये आड़े डैम मारिक चली फोन देखला टी ए फोन थोबू ना बाड़े भांगी देबू